हेलो स्टूडेंट्स मु आपनको अति प्रिय देव सर आपण मानक पई आज नहीं आसी करेन्ट अफेयर्स 2025 रो किछि बछा बछा क्वेश्चंस जहा कि OSSC ओ ट्रिपल एससी रो आरआई अमीनो आईसीडीएस एसएफएस एसएसडी सीजीएल भली परीक्षा रे पढ़िला भली प्रश्न वीडियोटी बिना स्किप रे प्रथम रु शेष जाए देखंतु जदि वीडियोटी भल लगे ताहले लाइक एवं सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट रे निश्चय मतामत लिखि जणान। प्रथम प्रश्न यूनियन कैबिनेट केउ स्कीम 3.5 कोटी चाकरी सृष्टि पई 2025 रे अनुमोदन कला। ऑप्शन ए पीएलआई स्कीम, ऑप्शन बी एमजीएनआरईजीए 2.0, ऑप्शन सी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव ELI scheme, option D Startup India scheme. Answer is option C Employment Linked Incentive Scheme. Question number 2. मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना केउं राज्य आरंभ कला? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। यही क्वेश्चन आंसर ऑप्शन बी बिहार। ऑप्शन बी बिहार। क्वेश्चन नंबर 3 चेन्नई रे सीनियर सिटीजन ओ PWDS पई डोर डिलीवरी स्कीम केउं राज्य आरंभ कला? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। यार आंसर ऑप्शन बी तमिलनाडु। चेन्नई रे सीनियर सिटीजन्स ओ PWDS पई डोर डिलीवरी स्कीम तमिलनाडु राज्य आरंभ करिछि। परवर्ती प्रश्न जिबा। क्वेश्चन नंबर 4 यूनियन गवर्नमेंट ड्रोन दीदी इनिशिएटिव काहाकू एम्पावर करिवा पई होइछि? ऑप्शन बी ऑप्शन ए डिफेंस फोर्सेस, ऑप्शन बी फार्मर्स, ऑप्शन सी वोमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ऑप्शन डी यूथ स्टार्टअप्स। यार आंसर ऑप्शन सी वोमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। यूनियन गवर्नमेंट ड्रोन दीदी इनिशिएटिव वोमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एम्पावर करिया पई होइछि। परवर्ती प्रश्न को जिबा। प्रश्न नंबर 5 इंडिया नेपाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट केउ नदी उपरे साइन होइछि? ऑप्शन ए गंडक नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी महाकाली नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। यार आंसर ऑप्शन सी महाकाली नदी। इंडिया नेपाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट महाकाली नदी उपरे साइन होइछि। परवर्ती प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 इंडिया 2025 जुलाई रे G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग केउं सहर रे होस्ट करथिला? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगालोर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी हैदराबाद। यार आंसर ऑप्शन बी बेंगालोर। इंडिया 2025 जुलाई रे G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग बेंगालोर सहर रे होस्ट करथिला। परवर्ती प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 यूनियन गवर्नमेंट जुलाई 2025 रे केउं इनिशिएटिव स्टार्ट कला फार्मर्स मानको पाई? ऑप्शन ए पीएम किसान 2.0, ऑप्शन बी ड्रोन दीदी, ऑप्शन सी फसल बीमा, ऑप्शन डी किसान क्रेडिट प्लस। यार आंसर ऑप्शन बी ड्रोन दीदी। आउथर कहि दोची यूनियन गवर्नमेंट जुलाई 2025 रे ड्रोन दीदी इनिशिएटिव स्टार्ट करथिला केवल फार्मर्स मानको पाई। परवर्ती प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 जुलाई 2025 रे भारत बायोटेक केउं वैक्सीन लॉन्च करिला? ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी निपाह, ऑप्शन डी कोविड बूस्टर। यार आंसर ऑप्शन ए डेंगू। इंपोर्टेंट क्वेश्चन जुलाई 2025 रे भारत बायोटेक डेंगू वैक्सीन लॉन्च करिथिला। परवर्ती प्रश्न जिबा। प्रश्न नंबर 9 जुलाई 2025 रे ग्लोबल स्किल्स समिट
କେଉଁ ସହରରେ ହୋଇଥିଲା? ପୁଣିଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କହିଦେଉଛି ଜୁଲାଇ 2025ରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ସ୍କିଲ୍ସ ସମିଟ୍ କେଉଁ ସହରରେ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଏ ପୁନେ, ଅପସନ୍ ବି ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ, ଅପସନ୍ ସି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଅପସନ୍ ଡି କୋଲକାତା। ଏହାର ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ଜୁଲାଇ 2025ରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ସ୍କିଲ୍ସ ସମିଟ୍ କେଉଁ ସହରରେ ହୋଇଥିଲା? ନା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10। ଜୁଲାଇ 2025ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିଲ୍ସ 2025 କମ୍ପିଟିସନ୍ କାହା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା? ଜୁଲାଇ 2025ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିଲ୍ସ 2025 କମ୍ପିଟିସନ୍ କାହା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅପସନ୍ ବି ଫାର୍ମର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅପସନ୍ ସି ୟୁଥ୍ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଅପସନ୍ ଡି ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସେସ୍ ପାଇଁ। ଏହାର ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ୟୁଥ୍ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିଲ୍ 2025 ସମିଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୋଇଥିଲା କାହା ପାଇଁ? ନା ୟୁଥ୍ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଡେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଡେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି? ଅପସନ୍ ଏ 1 ଜୁଲାଇ, ଅପସନ୍ ବି 23 ଅଗଷ୍ଟ, ଅପସନ୍ ସି 15 ଅଗଷ୍ଟ, ଅପସନ୍ ଡି 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ଏହାର ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି 23 ଅଗଷ୍ଟ। 23 ଅଗଷ୍ଟ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଡେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12। କେରଳର ହିଟ୍ ରେଜିଲେଣ୍ଟ ମୁଡାଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା? ହିଟ୍ ରେଜିଲେଣ୍ଟ ମୁଡାଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରାଗଲା? ଏହା କେରଳରେ ହେଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ବି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆଡପ୍ସନ୍। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆଡପ୍ସନ୍ ପାଇଁ ହିଟ୍ ରେଜିଲେଣ୍ଟ ମୁଡାଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହା କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା? ନା କେରଳ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13। ଇଣ୍ଡିଆ ରଷିଆ ପାକ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ 2025 କେଉଁ ସେକ୍ଟର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ଆଉ ଥରେ, ଇଣ୍ଡିଆ ରଷିଆ ପାକ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ 2025 କେଉଁ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି, ନା ଆଲୁମିନିୟମ, ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ରେଲୱେଜ୍, ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟିଲ୍ସ, ଆଇଟି ସର୍ଭିସ। ଏହାର ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ଆଲୁମିନିୟମ, ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ରେଲୱେଜ୍। ଇଣ୍ଡିଆ ରଷିଆ ପାକ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ। ଏଇଟା ହେଇଥିଲା କ'ଣ? ନା ଆଲୁମିନିୟମ, ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ରେଲୱେଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ନୀତି ଆୟୋଗ ଏମ୍, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଅଟଳ ଇନୋଭେସନ୍ ମିଶନ ଏମ୍, କେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ MOU କଲା? ଆଉଥରେ କହୁଛି, ନୀତି ଆୟୋଗ AIM ବା ଅଟଳ ଇନୋଭେସନ୍ ମିଶନ କେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ MOU କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ମାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି ଡିଜିଲକର, ଅପସନ୍ ସି ଭାସିନି, ଅପସନ୍ ଡି ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଭାସିନି। ନୀତି ଆୟୋଗର ଏମ୍ କେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ MOU କଲା? ନା ଭାସିନି ସହିତ MOU କରିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15। ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ସ କେତେ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହୋଇଛି? ଆଉଥରେ, ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ସ କେତେ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହୋଇଛି? 2%, 3%, 4%, 5%। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି 4% ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଇଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ? ନା ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କେତେ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହୋଇଛି? ନା 4% ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16। ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ PM ମୋଦି କେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଆଉଟରିଚ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲଞ୍ଚ କଲେ? ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ PM ମୋଦି କେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଆଉଟରିଚ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାରୀ ଶକ୍ତି ପରିବାର।
स्वास्थ्य नारी शक्ति परिवार। आंसर है स्वास्थ्य नारी शक्ति परिवार। आउ थे कौन अगस्ट 2025 पीएम मोदी स्वास्थ्य नारी शक्ति परिवार हेल्थ आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च करथिले। परवर्ती प्रश्न जीवा। प्रश्न नंबर 17 कौन सुराट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगस्ट 2025 केउं पॉलिसी लॉन्च कला? स्मार्ट सिटी पॉलिसी, ग्रीन व्हीकल पॉलिसी ना डिजिटल सुराट पॉलिसी ना अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी? आंसर होची हमर ग्रीन व्हीकल पॉलिसी। एटा सुराट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ए पॉलिसी लॉन्च करिछि ना ग्रीन व्हीकल पॉलिसी। ऑप्शन 18 ना सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 अगस्ट 2025 इंडिया केउं समिट रे इक्वाल एआई एक्सेस डिमांड कला? कॉप 28, न्यू दिल्ली एआई इंपैक्ट समिट, WEF, ऑप्शन डी ब्रिक्स। यार आंसर न्यू दिल्ली एआई इंपैक्ट समिट। परवर्ती प्रश्न नंबर 19 ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट 2025 केउं सहर रे हेबो? इंपोर्टेंट ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट 2025 केउं सहर रे हेबो? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी हैदराबाद। यार आंसर होची ऑप्शन बी मुंबई। ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट 2025 मुंबई रे अनुष्ठित हेबो। क्वेश्चन नंबर 20 अगस्ट 2025 इंडिया यूएनओ रे काहाकू बैन पर डिमांड कला? अगस्ट 2025 इंडिया यूएनओ रे काहाकू बैन करने पर डिमांड करथिला? आंसर लेट एंड जेम। परवर्ती प्रश्न नंबर 21 कौचे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 पार्टनर कंट्री किए? यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 पार्टनर कंट्री किए? यूएसए, चाइना, रशिया, जापान? आंसर रशिया। क्वेश्चन नंबर 22 जयपुर 2025 सेप्टेम्बर रे केउं क्रिकेट अवार्ड्स डिजेबल्ड प्लेयर्स मानक पई लॉन्च होईची? आईपीएल अवार्ड, डीसीसीआई दिव्यम क्रिकेट अवार्ड, पारा स्पोर्ट्स अवार्ड ना भारत रत्न क्रिकेट अवार्ड? और आंसर होची डीसीसीआई दिव्यम क्रिकेट अवार्ड। प्रश्न नंबर 23 साउथ एशिया डिजिटल मीडिया अवार्ड्स 2025 चैंपियन केउं इंडियन न्यूज़पेपर? TOI, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड ST? आंसर द हिंदू। द हिंदू न्यूज़पेपर साउथ एशिया डिजिटल मीडिया अवार्ड 2025 चैंपियन। क्वेश्चन नंबर 24 इंडिया 2025 अगस्ट रे केउं फेस्टिवल होस्ट करथिला? इंडिया 2025 अगस्ट रे केउं फेस्टिवल होस्ट करथिला? भारत मंडपम, इंटरनेशनल G20 फिल्म फेस्टिवल, नमस्ते भारत ना काशी तमिल संगम? ऑप्शन सी नमस्ते भारत। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो नमस्ते भारत इंडिया 2025 अगस्ट रे फेस्टिवल होस्ट करथिला। क्वेश्चन नंबर 25 अगस्ट 2025 ओडिशा केउं न्यू टाइगर रिजर्व अनाउंस कला? इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओडिशा पिलांग पई अगस्ट 2025 ओडिशा केउं न्यू टाइगर रिजर्व अनाउंस कला? ऑप्शन ए देब्रीगढ़, सातकोशिया, शिमिलीपाल 2, सुनाबेड़ा? ऑप्शन डी सुनाबेड़ा। प्रश्न नंबर 26 अगस्ट 2025 इसरो केउं सैटेलाइट लॉन्च कला? ऑप्शन ए इनसैट 4D, आदित्य L2, GSAT 21, PSLV C65? ऑप्शन सी GSAT 21। क्वेश्चन नंबर 27 इंडिया 2025 अगस्ट रे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप केउं मेडल जितला? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप रे केउं मेडल
ଜିତିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋଲ୍ଡ। ଆର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗୋଲ୍ଡ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା କୋଉଥିରେ ନା ୱାର୍ଲଡ ଆଥଲେଟ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28। ଇଣ୍ଡିଆ 2025 ଅଗଷ୍ଟରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଚେସ୍ ଅଲିମ୍ପିଆଡ କେଉଁ ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଚେନ୍ନାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, ପୁନେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଆର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଚେନ୍ନାଇ। ଚେନ୍ନାଇ। ଇଣ୍ଡିଆ 2025 ଅଗଷ୍ଟରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଚେସ୍ ଅଲିମ୍ପିଆଡ କେଉଁ ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି? ଆନ୍ସର୍ ଚେନ୍ନାଇ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 29। ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଆଇଟି ଟାୱାର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ଆଇଟି ଟାୱାର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30। ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ଓଡ଼ିଶା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କେଉଁ ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ କଲେ ଫାର୍ମର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ? କାଳିଆ 2.0, ବିଜୁ କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା, ଆମ କୃଷି, ପିଏମ୍ କିଷାନ। ଆର ଆନ୍ସର୍ ଆମ କୃଷି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 51 ନମ୍ବର ଭୁଲ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ଇଣ୍ଡିଆ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ MOU କଲା? ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍। ଜାପାନ, ଜର୍ମାନୀ, UAE, ଫ୍ରାନ୍ସ। ଆର ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି UAE। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 52। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ AI ସ୍କିଲ୍ ହବ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଲା? ଆନ୍ସର୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ AI ସ୍କିଲ୍ ହବ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଲା? ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ଇଣ୍ଡିଆ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ୟାକ୍ଟ କଲା? ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ୟାକ୍ଟ କରିଥିଲା USA, ଇସ୍ରାଏଲ, UK, ରଷିଆ। ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଇସ୍ରାଏଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ଭାରତ ରତ୍ନ କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଭାରତ ରତ୍ନ କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା? ରତନ ଟାଟା। ଆନ୍ସର୍ ରତନ ଟାଟା। ପ୍ରଶ୍ନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନବା। ଇଣ୍ଡିଆ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଇଭେଣ୍ଟ ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଏସିଆ ଗେମ୍, ସାଉଥ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍, କମନୱେଲ୍ଥ ୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସ, ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସ। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସାଉଥ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ଓଡ଼ିଶା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କେଉଁ ନ୍ୟୁ ଟୁରିଜମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇନାଗୁରେଟ୍ କଲେ? କୋଣାର୍କ ହେରିଟେଜ୍ କରିଡର, ପୁରୀ ଲେକ୍ ଭିଉ, ଚିଲିକା ଇକୋ ପାର୍କ, ସାତକୋଶିଆ ସଫାରି। ଆର ଆନ୍ସର୍ କୋଣାର୍କ ହେରିଟେଜ୍ କରିଡର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 57। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ଇଣ୍ଡିଆ କେଉଁ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା? ଗଗନୟାନ ଅନମ୍ୟାନ୍ଡ, PSLV C-66, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 4, GSAT-22। ଆର ଆନ୍ସର୍ PSLV C-66। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଗ୍ଲୋବାଲ ବାୟୋଫୁଏଲ ଆଲିଆନ୍ସ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସମିଟ୍ କେଉଁ ସହରରେ ହୋଇଥିଲା? ଗ୍ଲୋବାଲ ବାୟୋଫୁଏଲ ଆଲିଆନ୍ସ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସମିଟ୍ କେଉଁ ସହରରେ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ୟାରିସ୍, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଦୁବାଇ, ଟୋକିଓ। ଆନ୍ସର୍ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଇଣ୍ଡିଆ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ଡିଜିଟାଲ ରୁପି କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲା? ଇଣ୍ଡିଆ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ଡିଜିଟାଲ ରୁପି କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲା?
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଓଡ଼ିଶା, ଗୁଜୁରାଟ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୁଜୁରାଟ। ଇଣ୍ଡିଆ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025